नार्सिं परिणामो चुंगै तंगनाय जत क्लास 12 पास खलाइजाक मारे किसिं सं काहाम कलेज ते काहाम कोर्स रखनो परिना बागै काहाम काisa निकोमा ओंखा गौतमी स्कुल कलेज अफ नार्सिं कर्नाटका हाफांनि गसुमुं मानजाक ते RGUHH कर्नाटका स्टेट नार्सिं काउन्सिल बेंगालुरु एन्ड इन्डिया नार्सिं काउन्सिल निउ दिल्लीनि एफिलिएशन मानजा अ कलेजो ताबुक एडमिशन तलांजागै दंगो BSc Nursing, MSc Nursing, BSc Nursing te GNM Nursing o kaibri kursa tabok admission na harjagai tongo. Thinango nurse engai luko swai murunani bagai class second o course no khlai mannai. Course rokni bisingo BSc Nursing khlainani bagai bisiburi. BSc Nursing ni bisiknui ni course MSc Nursing bo bisiknui ni course te GNM Nursing ni bagai bisik thamono complete khlai manbainai. Course fee kisabano tongoi porinani te janani no khobai juda shape kaham rejaknai taklaini admission ognai rokni bagai abono karibo ST SC te OBC rokni bagai hapangni stipend baino course khlai manbainai. Gotami School College of Nursing ni Nikuma Shankaramot Road Mahalakshmipuram Layout Bengaluru Haike taita mono narsing tongsinai o kaham college admission nawi poriwi langmani thinangno shnamnani bagai tabuk no koktupai kurungbadi 8415095717 8837414216 তাল ভাই গরিয়া সব ভাই ওখা হাসাকা তাঙ্গলা চেংসা ওখা বিশিক চাম্পাই বিশিক তাল ভাই গরিয়া সব ভাই ওখা হাসাকা তাঙ্গলা চেংসা ওখা খাসা জমৈ সম্পিরই ওয়াতে খেকলাই রখা হাসাকানি থৈ মরু মরু জাবরা থাংসা ফিখা খাসা জমৈ সম্পিরই ওয়াতে খেকলাই রখা হাসাকানি থৈ মরু মরু জাবরা থাংসা ফিখা তৈ না তৈ সানে তৈ কজাম ন তৈ tây cơ tấn có chọc lại kha Godia sop thai vô kha Hasaka tăng bơ la sen sa vô kha tây ma tây sa ni tây cơ chạm no tây cơ tấn có chọc lại kha
खुलुमका कम्पै टिभि नाय तंनाय खाबां ताखुकताय बुखुसुनो लामसगो आं किशोर जों क कायसा दङ जों सायमानो जे हानो हामजांनाय रक हाबाय गोदालै दङ हानि बाहायनो मतम सोसावै दङ आव जों हानि सिमिनो आजायो हारोनो हावनो सिनि लांमाबो मिलिवै थांगो हायफनो जारा हानो हामजागै दंनाय रकले बर राजनीतिक फानंथों हायकेबा जेसा जागा फानथंथों राजनीतिक फान खालायथों जेस फान खालायथों हायफनो हानोले बरक सोलागैनो